本日最後のセッションを始めさせていただきます。向かって左側にフランスはロワール地方よりフランス・ソーモンさん、マリー・チボさんです。よろしくお願いします。右側の方にスペインはカタルーニャの DO テラールタでワインを作るセレール・フリサックのフランセスコ・フリサックさん、そして、プリオナートの方でワインを作るジェンマ・ミルさんです。よろしくお願いします。こちらの、4人の方々はそれぞれ一つのワイナリーでパートナーとともにワインを作る生産者はたくさんいらっしゃるんですけれども、この4人の方々は2組のカップルはそれぞれが別の場所に畑を持ってそれぞれがドメインとして活動されています。パートナーでありながらいわゆる同業他社としてワイン作りをする彼らに今日はお話を伺っていきたいと思います。ではまず、ジェンマさんにお話を伺っていきたいと思います。パートナーとはどんなきっかけで出会いましたか？ Konnichiwa. Nos conocimos, bueno, vivimos en pueblos muy pequeñitos, entonces como los dos trabajábamos en el sector del vino, nos conocíamos de vernos, pero no fue hasta el 2020 que yo estuve trabajando haciendo una vendimia en una bodega, que coincidimos y allí pues empezó todo. Lo que ha dicho ella. ジェンマが言った通りそのままです。ではフランスのお二人にも聞いていきましょう。よろしくお願いします。Ça marche pas, ça marche. Eh bien, on s'est rencontrés, ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Non mais, alors, oui. Moi je me suis installé en 2002. Oui, donc ça fait pas 30 ans. J'ai toujours été très mauvais en mathématiques. Donc en 2002, j'ai rencontré Marie parce qu'elle travaillait dans un domaine à côté de chez moi. Voilà, ça c'est vraiment la première fois. Mais très, en tout cas tout à l'heure. Les amis. それが最初だった。On avait même travaillé une journée ensemble. Et après, je me suis installée en 2002, moi en 2011 de mon côté, sur un jet vélo à 50 km. J'ai arrêté de travailler chez moi et je me suis installée plus loin en 2010. Et en 2013, la vie faisant, personnel avait changé et là, on s'est rencontrés une nouvelle fois. そしてセピアンなんだそうです。ありがとうございます。最初はジェンマちゃん結構フランセスコのことを自信過剰な男っていう感じであんまりいいイメージなかったみたいなんですけど、それからガラッと印象が変わって後にワインとともに恋に落ちたというエピソードがありました。なので本当に軽快でドラマチックな2人だなと思っております。またフランスのお二人はマリーの語る13年という長い時間軸、出会ったのはずっと前だったんですけれども、実際にセビアになったのは長い時が経ってからということだったので、再会に至るまですでに関係性が純粋していたのかなというふうに感じました。で2組とも対照的なんですけれども、とても素敵なストーリーだと思います。この関係性がどんなふうにワイン作りに関係していくのか、次の質問につなげていきましょう。同業の仕事により意見が
こうぶつかることもあるかと思いますが、いい点悪い点をそれぞれ教えていただけたらと思います。まずはフランセスコ、どうでしょう。Konnichiwa. Siempre es muy bonito poder trabajar en familia, sobre todo en el sector del vino, donde estamos nosotros con ellos. Creo que el modelo familiar es el modelo que realmente hace crecer tanto una región como un proyecto, porque el esfuerzo que tienes que dedicar a nivel agrícola para poder hacer el vino es un esfuerzo tan grande que si no lo unes directamente a la familia, podría ser una cosa que no tuviese suficientemente autoestima o tiempo para tirar adelante. En cambio, crear un proyecto vitivinícola relacionado con su familia siempre son proyectos ganadores, porque es el esfuerzo, trabajas todo por el mismo proyecto. A veces hay momentos más complicados, a veces hay momentos menos complicados, pero a la vez son muy gratificantes porque lo haces conjuntamente con la familia. Y yo pienso que tenemos la parte buena es que entendemos el trabajo en el viñedo y en la bodega de la misma manera, ¿no? Entonces, sabemos lo que queremos y lo que no queremos, y eso es muy fácil, ¿no? Cuando lo puedes compartir con alguien. Pero es verdad que hay momentos en los que, como creas una rutina y como al final es un estilo de vida, es muy difícil desconectar, ¿no?, del trabajo y la parte del trabajo de pareja. Pero yo creo que tenemos que mirar como lo que aportamos cada uno de los dos, porque somos muy diferentes, no es más la parte racional y yo la parte emocional, entonces hay como un equilibrio en esa parte donde siempre podemos encaminar las cosas. ありがとうございます。ではフランツさんとマリーさんいかがでしょうか。Ladies first. Travailler ensemble, c'est vrai que c'est un peu problématique d'être tout le temps l'un avec l'autre, 24 sur 24, on fait tout ensemble. On n'a jamais de moment pour s'aérer, on va dire. Et c'est aussi chouette, ça fait un peu partie de notre projet aussi. Ça fait partie de mon projet citoyen. Et les inconvénients, c'est un peu ce qui est cool de ça, c'est qu'on a aussi nos propres fonctionnements, et en même temps, nos qualités, nos défauts. Et du coup, il faut trouver ça dans un domaine, dans une entreprise qui est un filiable qui fait qu'on a des contraintes. Par exemple, vis-à-vis des gens qui travaillent avec nous, il faut parfois on dit une chose et puis l'autre ne va pas dire la même chose. Là, on voit souvent ils n'ont pas dit ça. Donc ça c'est un petit peu. Donc ça c'est assez bien résumé. Mais oui, alors, évidemment, on est ensemble tout le temps, la cave, on voit un peu la cave, il y a la maison qui est devant, donc on est toujours sur le lieu de travail. Le matin, il y a les salariés qui arrivent, on parle de ça. C'est une entreprise à petite taille humaine, c'est normal que ça se passe comme ça. Alors effectivement, il y a quelques désagréments parfois comme ça, parce que la communication est coupée. Alors il faut la rétablir, il faut réparer le tuyau qui a coupé la communication. Mais non, mais l'autre disait Marie, en fait voilà, on s'est rencontrés dans un autre temps de vie, on a la même vision, je pense, du travail de l'entreprise, donc nous ça ne nous gêne pas du tout finalement. Il n'y a pas de problème pour nous qui vivons ensemble sur le lieu de travail et voilà, ça marche. ありがとうございます。お二方ともやっぱ家族としての結束だったり、同じ哲学を分かち合えること、またワインをお互い共鳴し合いながら作っていけるっていうところは本当に共通しているのかなと思いました。ジェンマさん、フランセスコさん、2人とも仕事に取り組む温度感が同じということだったので、お互いを深く理解しているがゆえに、判断やタスクの分担などもスムーズにいくのだと思います。本当に共通している
メリットというか難しいところはやっぱりこうプライベートと仕事の境目がなかなか線引きをするのが難しいっていうところなのかなと思いました。多分やっぱり4人の皆さんからはパートナーシップがワインの味わいや哲学に十分反映されているのではないかなと感じます。ではここで次の質問に参ります。ワイン作りにおいて相手を尊敬する部分はどこでしょうか。まずはフランセスコさんお願いします。Mira, solamente 4 días. 4日前に撮った写真だそうです。This is not winter. Bueno, ella llama, admiro muchísimas cosas, por eso la quiero tanto. Y sobre todo lo que me gusta muchísimo el tema la sensibilidad de que coge las cosas. Tenemos un proyecto que coge con mucha sensibilidad, quiere hacerlo todo, buscar la perfección, buscar la última pieza que para que encaje el puzzle, y eso lleva a veces, ¿no?, esa parte, ¿no?, de romperse la cabeza al máximo para que las cosas funcionen de una manera súper ordenada y efectiva, que yo no soy, y realmente pues eso para mí es decir, bueno, pues tengo la suerte de tenerlo al lado. Otra cosa que me encanta de Gemma, ¿no?, es la tenacidad con la que hace las cosas, ¿no? Cuando se le pone una cosa en la cabeza, tira para adelante, siempre pensando por los demás, siempre pensando por la familia, a veces demasiado pensando en la otra gente, sin pensar en sí mismo, y eso realmente la hace muy grande y a mí es una cosa que me suma y que me hace muy feliz. すごく素敵ですね。では次はデーマちゃんお願いします。Yo se me han puesto los ojos llorosos porque creo que hacía tiempo que no me decía nada así. Pero para mí, yo vengo de un mundo del vino más convencional, ¿no? Entonces para mí él siempre ha sido un referente, tanto a nivel profesional como personal. Entonces él tiene la capacidad ante las adversidades de ser un superviviente nato y de tener las cosas súper claras, de no dudar, tiene como una visualización, ¿no?, muy clara. Entonces eso da mucha confianza tanto a nivel al trabajo como en lo personal. Y es que entonces yo creo que hacemos muy buen equipo y me gusta mucho pues eso, ¿no?, que somos muy diferentes pero hay una admiración hacia él. 聞いてちょっともらいとしてでもすごいなんかそうしようすごいのなんか深いね素敵だなと思います。こっち大丈夫かな。では続いてフランスさんとマリさんお願いします。Oui, alors moi, Franck, c'est plutôt sa capacité de travail qui est assez, que j'ai toujours un peu admiré, cette capacité à faire un nombre toujours concentré, focus sur le vin, enfin le travail en général, la vie, le vin, tout ce qui va autour. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné et qui dure toujours. C'est aussi sa grande adaptation et ça côté un peu à penser mais à se remettre en enfin, le tempo c'est pas beaucoup pas sur lui mais on peut toujours réfléchir sérieux dans le boulot et du coup de capable de faire tous les ans différents les assemblages, tout ça lié à la dégustation du vin, surtout la dégustation. Donc ça c'est les choses les plus
alors, oui, moi c'est vrai que c'est un peu le histoire personnelle qui ont fait aussi ce qu'on est aujourd'hui là, par rapport à notre aventure avec Thomas. Moi je n'ai pas fait d'études dans le vin, je suis arrivé par ma deuxième vie, c'est une passion, mais je n'avais pas de culture du vin. Je n'avais pas de culture du vin au départ. Moi, je n'ai pas été à l'école pour ça, c'est ma deuxième vie. C'est la passion qui m'a amené à ça, mais je n'avais pas vraiment de culture. Je pense que Marie en avait une plus que moi. Et aujourd'hui, dans notre travail, si tu veux, ça se reflète encore. C'est-à-dire qu'elle a plutôt une idée du vin très précise, tu vois, par rapport à. Alors, c'est dicté par son terroir et c'est aussi sa volonté, mais moi, je peux évoluer d'une année à l'autre. Moi, je m'adapte plus millésime, alors qu'elle avait vraiment figé sur des fondements assez précis de ce qu'elle veut faire. Alors, je pense que finalement, notre rencontre fait que c'est super parce qu'on a une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses et qu'on arrive à faire les vins qu'on veut le plus naturellement possible. Mais l'histoire au départ, elle n'est pas la même. Et Marie, elle est très très précise. Moi, je suis un peu plus à l'aventure. Toujours. C'est pour ça aussi que l'achat d'un raisin, ça m'a plu aussi d'être fait de très bonheur, très tôt. Parce que ça me permettrait de faire d'autres vins aussi. ありがとうございます。今回このトークセッションのテーマとか組み合わせを考えたのがうちの一つなんですけど、これ結構思いつきでこの人たち喋ったら面白いんちゃうやろかみたいな感じで考えた今回の組み合わせなんですけど、今お話を聞きながらちょっと考えていて、普段やっぱ24時間オンもオフもずっと一緒でってなると、こういうそのお互いの尊敬するところとか改めてゆっくり話す機会ってないよなと思ったら、このテーマを今回2人で喋ってもらうのすごい良かったなと思ってました。で最後にちょっと質問なんですけれども、お互いのカップルに質問なんですが、喧嘩後の仲直りのルーティーンとかあったりするんでしょうか。また今だからちょっと言えるちょっとしたエピソードとかハプニングとかがあれば教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。Botella de vino y una cerveza. ワインを飲みながらピザを食べるって感じですね。Claro, es que hay cosas que no se pueden decir, pero es verdad que, claro, como lo llevas tanto, cuesta tanto separarlo, ¿no? Tenemos maneras muy diferentes de enfadarnos. Entonces él es más de mecha y yo soy de enfadar y no hablo, ¿sabes? O sea, castigo. Entonces, como nos gusta cocinar a los dos mucho, siempre acabo preparándome platos muy buenos y no perdonando. ありがとうございます。ではフランツさんとマリさん。はい、それどうなるかなって思いながらやってると。面白かったですね、途中で。Après, on rentre dans une discussion de couple homme-femme. すげえ女性っぽいリアクションがなってる。Comment on réagit un peu partout sur toute la planète pareil. 全世界一緒でしょうね、この感じ。Je sais pas comment. Il n'y a pas de. On a. Non, on n'est pas en cuisinier. Mais aussi, on ne peut pas s'en aller. Enfin, on revient on ne peut pas. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut trouver d'autres choses, mais le fait qu'il y a quand même du monde à passer, il y en a qui rentrent, il y a des salariés, il y a du monde. Du coup, ça dilue un peu.
Oui, comment dire, toujours des moments comme ça, et en fait, moi,だいぶ怒ることが減ってきたよ、お互い。 mais non, mais c'est bon, comment dire, je pense qu'il faut admettre ses erreurs quand il y en a. Alors c'est vrai que j'en tire pas mal. Mais ouais, on est rancune, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir traduire. Mais bon, ça dépend du temps, on se repose dans le travail et puis on discute après. C'est vrai que quand ça arrive, c'est toujours des moments où c'est souvent de ma faute. Voilà. C'est stérile de toute façon, ça n'avance pas. Donc on se met en cause et puis on continue. Et voilà, c'est pas comme ça. ありがとうございます。最後になりましたが、セッションではほとんどもう上等の話とか、その作りの話とかも危険的なことは全てちょっと抜きになっていて、その代わりその方々の人となりだったりとか、人間的な温かさ、魅力を少し感じていただけたのかなと思っております。この、試飲会がもう5時までまだやってますので、ぜひこの後またブースに立ち寄っていただいて、少しお話を聞いていただいたり、試飲を時間の続き限りしていただけたら嬉しいです。本日はどうもありがとうございました。ちょっとフランシスコが言いたいことがあるようです。Que no os enfadéis, que tenéis los de perder. Sí. なんかやっぱりそのフランスさんもフランシスコも怒ってても負けるのが分かってるんでそろそろ怒んない